मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन। I come from the Rai country on the way to Mount Everest. It is very original and unspoiled. Tourism has hardly developed here. The landscape is wonderful with colorful valleys and with wild rivers. We have many cultural traditions. The Womenite festival, for example, to ensure the fertility of the soil. अशोक पश्चिमी कम्प्युटर ओम माने पद्मे होम ओम माने पद्मे होम ओम माने पद्मे होम ओम माने पद्मे होम। I came from Kshetri country. We cultivate our land on terrace. The land is good and we grow rice, wheat, millet and all sort of vegetables. The work is hard, especially for the women, but most of us enjoy being close to our land. My village lays in a deep valley. The sun rises late in the morning. We are 100 family that know each other for generation. Our lives were not easy but peacefully till 25 April 2015 when the earthquake struck and 9,000 people were killed. You were here during the earthquake. Where were you at that moment? Really, I was here, and asking me about this question, I still feel very terrified, or my heart starts beating very fast in listening this question. And thank you very much for asking me the question. I was down there at that time, downside, and at the time it was on Sunday, the first earthquake. Oh, sorry, on Saturday. On Saturday. So our school was closed because on Saturday we have a public holiday in Nepal. So for my domestic purpose, I went there and I was carrying a sack of heavy sand for the construction of toilet. Then after, right at that time, I noticed, or I could know, a strange and very loud noise. Right after, what I realized is like trembling or shaking something else. And I looked around, and then I noticed the trees were near about to fall, and there were different kind of noises. And then after, the birds also, the animals also started moving here and there, chirping and causing sounds. Even the people started shouting, and they were crying and screaming. And then after, nearby me there were some buffaloes grazing, and they also started running here and there. Even me also, what was happening? And I realized that there was a big earthquake. And then after, I slowly went to the corner side, and then after, I threw my sack of sand there, and then after it started trembling and shaking. I nearly felt like this for many seconds. It kept on being like this, and then after, what I realized was
I was luckily saved. Yeah. घाँस काट्दै थियौँ त्यस टाइममा म र मेरो आमा थियौँ अनि घाँस काट्दा काट्दै ठुलो भूकम्प आयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ घाँस समातेर बस्यौँ अनि एकदम म चिच्याएँ रोएँ आमालाई समातेँ हजुर एकदम आत्तिएँ एकदम म डराएँ चिच्याएँ त्यो टाइममा चाहिँ म एकदमै दुःखी भएँ अनि भूकम्प आएपछि हामी घरमा आयौँ अनि घरमा आएपछि भित्र चाहिँ अलि स्क्र्याच भएको थियो अनि भित्र चाहिँ बसेनौँ अनि पछि धेरै दिनपछि मात्र त्यहाँ बसेको त्यो टाइममा चाहिँ बुबा चाहिँ गोठमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर ठुलो भूकम्प आउँदा चाहिँ बुबाले चाहिँ गोठको उसमा गोच्चामा समातेर बस्नुभयो अरे अनि पछि अर्थक्वेक बन्द भइसकेपछि चाहिँ आउनुभयो घरमा त्यतिखेर भित्र चाहिँ एकदमै स्क्र्याच भएको थियो बाहिर हेर्दा चाहिँ ठिकै थियो अनि सेकेन्ड भूकम्पमा चाहिँ गएको उतापट्टि आदि And who helped you with building the house? Did you get any money from people? कसले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभएको थियो अरे त्यो? थ्री सिस्टर दिदीहरू आएर 10वटा टिन 15,000 पैसा अनि 1 बोरा चामलहरू दिनुभयो दिदीहरूले धेरै हेल्प गर्नुभयो त्यो फर्स्ट टाइममा अनि त्यसपछि अरू कुन संस्थाले चाहिँ त्यो तिर्पलहरू दिनुभएको एउटा तिर्पल र एउटा ब्ल्याङ्केट आमा अलिकति बिरामी जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यति सन्च छैन अनि त्यतिखेर अर्थक्वेक जाँदाखेरिको सम्झिँदा अझै नै रुनुहुन्छ कहीँ गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुरा गरिरहँदा मैले चाहिँ त्यस्तो नसम्झिनुहोस् अब गएको कुरा अहिले सपना जस्तै गइरहेको छ भन्छु पहिला त्यो दिनहरू भएको थियो अहिले सपना जस्तो भएको छ त्यो एउटै कुरा नकोट्याउनुहोस् भन्छु मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भूकम्प आउँदा चाहिँ हामी अब धेरै ठुलो आएको थियो अब घरहरू पनि हल्लिएर अब अलिकति डर लाग्ने अवस्था थियो हामी चाहिँ यहाँबाट अलिकति पढतिर चौरतिर भागेर बसियो हजुर लामै चलेको थियो लगभग 5 मिनट जति होला रोकिएपछि फर्केर अब बेलुका सुत्न चाहिँ बारीतिर त्यत्तिकै फेरि आउँछ कि भनेर बारीतिर सुतियो त्यस्तै 1 महिना जति हामी बाहिरै सुतियो मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन भोगेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने। जुन शनिबार भूकम्प आएको दिन चाहिँ अब थिरमै मन थिएन भनौँ न अब विद्यालय त बिर्सिहालिएछ आफ्नै ज्यान जोगाउनलाई गाह्रो भयो होइन जुन आइतबार आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै स्कुलको भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो र बच्चाहरूलाई यो भित्र हुल्लाइएन जुन बाहिरै राखियो र अझ भूकम्प फेरि आउँछ भनेर चाहिँ अलिक रुखहरूबाट टाढा टाढा घरहरूबाट टाढा टाढा रहियो थ्री सिस्टरको अनुसार चाहिँ माथिबाट जग राम्रो भन्ने बुझियो होइन त्यही बनाउनु पर्छ भन्ने उसमा पनि हामी बनाउनुहुन्न भन्ने छैनौँ होइन जस्तै यो भेट्दाखेरि अब यो अलिक पत्थरै खालको ठाउँ छन् होइन पहिला पनि यो बनाउँदाखेरि अलिक राम्रो जग नभएर हुन सक्छ होइन व्यवसाय अथवा उद्योग धन्दा अथवा कलकारखाना जे भनौँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा हुने दुवै खालका असरहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ अब कोड गरेर लेख्नुपर्छ अब तिमीहरूलाई चाहिँ
The old house, you can't live here anymore. In this time, earthquake is going this time. I stay in this Room? in this room. Yeah. And I watching in television, and I'm with my nephew, and we are watching the TV. And earthquake is going to long time, and then my heartbeat is not a control. Then I ran away from this room outside of our house. And where is my father and where is my parents? I'm very fear. जाँदाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब यो घर लडेर चाहिँ हामी दुईजनालाई ठिक छ होला, अब हामी घरमा भित्रै थियौँ भनेर चाहिँ मलाई त्यो एक किसिमको डर त्रास चाहिँ आयो। हुँदैन मान्छे मात्रै नजाति दैव बनिरहेछ पक्षपाती हुँदैन मान्छे मात्रै नजाति दैव बनिरहेछ पक्षपाती दैव बनिरहेछ पक्षपाती कोपेला नै पानीका गहिरो झर्छ सधैँ। Many people live in temporary housing made of leftover of the destroyed houses and of wood and plastic. In the monsoon, it was very difficult because everything got wet. In the winter, it was very cold and some people froze. We have to pick up our lives again, work the field, plow, sow, plant and nourish. We must not only work the land but we also rebuild our houses and our lives. We Nepalis are resilient and strong and we will succeed. Nature will help us with crops and with much new lives. And the birds keep flying in the sky. The trekkers are coming back, fortunately. It is so important for us that they come. Have the confidence, enjoy and cherish our country. We are resilient and strong, and in need we pray. मरने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन भोगेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन हुँदैन मान्छे मात्रै नजाति दैव बनिरहेछ